customer natin Honda Jazz na unang modelo. Yan, kulang sa prion. Bale, hanapin natin yung leak, lilinisin natin diretso. Yan, so tara na, kalasin natin. So bali kanina naumpisahan ko na kanina. Yan, natanggal ko na yung mga disarap. Yan, bali budok. So yan, di naman gaano madumi. Check lang natin kung may leak. Yan. Okay. A few moments later. So, evaporator nga may leak. Yan. Tsaka yan, dito sa puno. Yan. Tsaka yan, hindi na rin matanggal yan. Pinalawang na kasi. Ayan. Evaporator. So papalitan natin yung may-ari. 2 hours later. So ayan, dumating na itong bago. So, ito yung bago, papalit natin yan. So, ito yung luma. Papalitan na natin siya. So ayan, kabit na natin. Yan, so okay, nakabit na natin. Yan, lipis natin siya, mamaya tayo balik yung blower. Yan. Yan, kinakabit yung dugtungan. Yan.
na yan. Ayan nyo rin. Ayan, wala naman siyang leak. Balikan natin. Tara. Okay. Visit na ano to. Natin, start lang natin. Singkang karga. Start na tayo. Ayan, okay na. Ayan. Ayan. Baba lang. Automatic na rin yan. Ayan, kaya natin mag-automatic. Pressure daw sabi. Ayan, automatic siya. Ayan. Baba yan pag nag-automatic na rin. Yun. Yan, lamig na. So, ayan lang muna.